रामायण को भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मुकदमा नंबर 291/1971 दिनांक 16 सितंबर 1976 को काल्पनिक घोषित किया। जब रामायण ही काल्पनिक है तो उसके जो भी पात्र हैं, राम भगवान, हनुमान, सीता, ये सब काल्पनिक है। नमस्कार बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने आपण माने वीडियो क्लिप देखिले तो मोर आशा आपण निहाती वीडियो क्लिप आपण देखिथिबे। ए वीडियो क्लिप देखिला परे आपण कोन भाबुचंती? ए वीडियो क्लिप देखिला परे हुए तो आपण भाबुथबे कोन एटा कोन संभव कि सुप्रीम कोर्ट एक निष्पत्ति नेछि, माने हिंदू धर्मशास्त्र गुड़िक जते अच्छे ता उपरे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ निष्पत्ति नहीं। आउ सुप्रीम कोर्टर ए डिक्लेरेशन बा घोषणा अनुसार जते भी ए दुनिया रे हिंदू धर्मशास्त्र अच्छे समस्त हिंदू धर्मशास्त्र काल्पनिक अटे। आउ एटा कौन से रूप रे मिथ्या नुहे कि मनगढ़ा कहानी नुहे, एटा सत्य अटे जे समस्त हिंदू शास्त्र कौन अटे? काल्पनिक अटे। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने अनेक सनातनी माने सनातनी ख्रीष्टियान विरोधी माने से माने दाबी करते जे देख आमर वेद होची केते महान, आमर हिंदू शास्त्र होची केते पुराना, आउ एमिति से माने दाबी करि थांते, किंतु से माने ऐतिहासिक भाव में प्रमाण करि पारंती नहीं जे हिंदू धर्मशास्त्र सत्य अटे बोली, आउ हिंदू धर्मशास्त्र सत्यता रही बोली से माने प्रमाण करि पारंती नहीं। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने जदि आमे माने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को देखिबा, बाइबल को आज पर्यंत केही मिथ्या बोली प्रमाणित करि पारि नाही किमा करि मध्य पारिबो नाही, कारण जहाँ घटी अछि ताहा बाइबल ही लिखा अछि। किछि परमेश्वर दास माने बाइबल को एक इतिहास पुस्तक भाव में वर्णना करती। कहीं से बाइबल को एक इतिहास पुस्तक भाव वर्णना करती तार मध्य कारण अच्छे। आमे माने इतिहास बही रे साधारणतः कौन पढ़ी था? आमे माने साधारणतः इतिहास बही रे पढ़ी था जहाँ घटी जाई अछि। विगत दिन मानकरे वर्ष वर्ष पूर्व कौन सब होउथला, जो समय राजा महाराज माने शासन करुले, जो टाइम रे इंग्रेज माने भारत को शासन करुले, आ सही समय संस्कृति किपरि थिला, आ सते बेले क्यों प्रकार को पर्व पर्वाणी पालन करा जाउथला, सही टाइम रे माने को प्रकार मुद्रा व्यवहार करा होतला, सते बेले वाणिज्य कारोबार करियर मते कौन कौन सब व्यवस्था थिला, कौन कौन माध्यम सब रही थिला, आमे माने ए सब जानी पारू इतिहास पुस्तक रे। आउ ए इतिहास पुस्तक प्रत्येक पाठ पढ़ुथबा पिला मान को पाखरे ही अछि। आ स्कूल रे मध्य पढ़ा होछि, कॉलेज बड़ बड़ यूनिवर्सिटी मानकर मध्य इतिहास विषय पढ़ाई थाए, कारण इतिहास जानिबा आम निमंते जरूरी अटे। तेबे जदि आमे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को देखिबा, बाइबल मध्य जहाँ भी किछि अछि ता पूर्वर घटी जाई अछि, सेतिबाई लिपिबद्ध कराइछि। एपरिकी प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय मध्य स्कूल एवं कॉलेज यूनिवर्सिटी रे मध्य पाठ करा जाए, कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट एक ऐतिहासिक व्यक्ति अटंती, सेति निमंते समस्त विषय पाठ करा जाए। तेबे प्रिय बंधुगण, जेतेबेले कॉलेज रे मु पाठ पढ़ुଥିଲି मु जीशुଙ୍କ विषय मु जानिବାକୁ पाइली जे ताहा इतिहास पुस्तक रे मध्य लिखा अछि। तेबे प्रिय बंधुगण, किंतु मु इतिहास पुस्तक रे कौन से प्रकार रामायण किंबा महाभारत विषय मु देखी नहीं आज पर्यंत, किंबा कौन सी इतिहास पुस्तक रे नहीं जे महाभारत बोली एक विषय थिला, महाभारत युद्ध हेइथिला, आउ
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମହାଭାରତରେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ପାଠ କରାଯାଇନଥାନ୍ତା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ କିମ୍ବା ଦେଖିଲେ ଆଜିକାଲିକାର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସେମାନେ କହିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ। ତେବେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 1, ଏହି ପୃଥିବୀ କାହା ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତ ଏ ପୃଥିବୀ ଏକ ସାପର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ହାତୀର ପିଠି ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ପୃଥିବୀ ଏକ କଇଁଛ ପିଠି ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ବରାହ ଅବତାର ପୃଥିବୀକୁ ଟେକିକି ଧରିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଣେ କହିଦେବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମିଛ ଅଟେ, ଏଇଟା କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। କାରଣ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ 4 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସତ? ଯଦି ଗୋଟେ ସତ ତେବେ 3ଟା ଯାକ ମିଛ। ଯଦି ସେଇଟା ସତ ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ମିଛ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କାଳ୍ପନିକ ହିଁ ଅଟେ। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ କିମ୍ବା ଟିଭି ସିରିଏଲ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା 2 ଜଣ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କର ଗଳାକୁ କଟାଗଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗିଳିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିଳିଲେ। ବେକ କଟା ହୋଇଥିବାରୁ ତା ପୁଣି ବାହାରିଗଲା, ଯାହାକୁ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ଅମାବାସ୍ୟା ହୁଏ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ହୁଏ ବୋଲି ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିବା, ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା କିପରି ହୁଏ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିପରି ହୁଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତାକୁ ଜଣେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଜାଣିଦେବ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ ମୋର ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 99.99% ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଖ ହିଁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ବତେଇଲେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଦୁର୍ଗାର 10ଟି ହାତ, ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। କୌଣସି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ତାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ହଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ? ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆଉ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ
कौनसी भी विषय को से ग्रहण करने सेमती नुहे आगुरी सेमती होता किंतु एबे बिल्कुल सेमती हो पारिब नहीं लोक माने अंध नुहंती समस्ते शिक्षित हेलेनी समस्ते धीरे धीरे जानिलेनी जे प्रकृति सत्य कौन अटे तेबे प्रिय बंधुगण समस्त को प्रभु जीशु मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार आज ये पुणी भेट आप सहित आउ गोटे भिडियो धन्यवाद।